Before we begin, there were 2 points that I wanted to mention. Før vi begynder, er der 2 pointer, som jeg gerne vil nævne. You've probably seen on the schedule Du har forhåbentlig set på that there will be skemaet, 2 slots for question and answers at the end of the week. at der vil være 2 tidspunkter, hvor der vil være nogle spørgsmål og nogle svar sidst her på ugen. We'll only take written questions. Vi tager Vi tager kun nedskrevet spørgsmål. So we'll put a box at the back if you can put your questions in there. It's already there. Så vi har en boks her om bagved, hvor I kan skrive spørgsmål og lægge den i. And just one other point. Og en anden pointe. If you look at the morning schedule between breakfast and lunch, Hvis du kigger på skemaet mellem morgenmad og frokost, there are only 2 presentations. er der kun 2 præsentationer. If you look at the time between breakfast and lunch, it's quite large. Men hvis du kigger på tidspunkterne imellem morgenmaden og frokost, er det ret stor mellemrum. I know it's fun to be at a CAM meeting, Jeg ved, at det er sjovt at være til lejrmøde, but I really want to remind us why we're here. men jeg vil gerne påminde os om, hvorfor vi er her. This is perhaps the most important CAM meeting that we've had in this movement up to this point. Det kan være en af det her måske det vigtigste lejrmøde, vi har haft nogensinde i bevægelsen indtil nu. When we have gaps, particularly in the morning, because there'll be relatively large gaps, Så når vi har mellemrum her om morgenen, så vil det, som er we relativt try to spend store, that time in meditation and prayer. så vi burde at tilbringe tiden i meditation og bøn. You all have friends and Vi har alle people that you venner. haven't met for some time. Og folk, vi ikke har mødt i noget tid. But just consider that. Men bare overvej det. We'll go through this week and you'll have wasted many hours. Hvis vi går igennem den her uge og kan have spildt mange timer. I know many of you have come here anticipating many changes in our movement. Jeg ved, at mange af jer er kommet her og ser mange forandringer i There seems bevægelsen. to be an atmosphere in our movement at the moment that people are anticipating great changes. Det virker til, at der er en atmosfære her i bevægelsen, at folk de forventer store ændringer. Feeling. En følelse af det. Følelse af, at der vil være store ændringer. In fact, many of you are already aware that major changes have already taken place. Mange af jer er allerede bevidst om, at der har været nogle store ændringer. Perhaps the biggest change that's occurred Måske den største ændring, som har været, is that Elder Jeff has retired from public speaking er, at Jeff han har trukket sig selv tilbage But more fra than offentlig that, tale. Men mere end he det, stepped back from being the leader of this movement. så han trækker sig tilbage fra at være bevægelsens leder. I think most of you here should already be aware of that. Jeg tror, at mange af jer, som har hørt det nu, er allerede bevidst om det. I've been asked to replace him in that role, Jeg er blevet spurgt om at tage hans rolle som leder, and that change og den ændring has affected people in different ways. har påvirket folk på forskellige måder. Some are confused, Nogle er forvirrede, some are happy, nogle er glade, some are sad, nogle er kede af det, and some are worried. og nogle er So I know there are bekymrede. different emotions about what's taking place with respect to that aspect. Der er mange forskellige følelser i forhold til denne aspekt. People have asked, what does it mean for the movement? Folk har spurgt, hvad det betyder for bevægelsen. And to be frank, I don't think anybody, including me, really knows the answer to that question. Og for at være ærlig, så er der ikke rigtig nogen, tror jeg, eller i
hverken mig selv eller andre, som ved But svaret we've til already det. begun to see significant changes. Men vi er allerede begyndt at se betydelige ændringer. And I guess one of the major ones that people have become aware of Og en af de store ændringer, som folk har is lagt the mærke role til, of men and women in our movement. er rollen af mænd og kvinder i vores bevægelse. So people have seen this as a new development. Så folk har set det som en ny udvikling. I know there are people in this congregation, Jeg ved, der er folk i denne forsamling, certainly people in the movement, bestemt folk i bevægelsen, who actually believe that this movement is now in jeopardy, in trouble. der er nogle af dem, som tror, at bevægelsen er i That we're problemer, in rebellion, at vi er rebelske, or that we're now following some kind of satanic path and we've been taken off track. eller at vi følger en eller anden satanisk vej, at vi er blevet So vildledt. we're already aware of those feelings in the movement. Så vi er allerede velvidende om disse følelser i bevægelsen. So what we're asking is, as we go through this week, Så det vi spørger om, således som vi går igennem did den you pay uge, careful attention to the presentations? at du lytter godt til præsentationerne, Especially those of you who have not been listening to the studies that have occurred over the last few months. især jer, som ikke har været opmærksom på de præsentationer, som har været de sidste par måneder. Particularly School of the Prophets that we've just had in France. Specifikt profeternes skole i Frankrig. If your question is, Hvis dit spørgsmål er, what's the role of women in our movement? Will we ordain elders? hvad er kvinders rolle i vores bevægelse? Vil vi ordinere kvinder som ældre? There's probably no need to write those questions out. Det er nok ikke nødvendigt at skrive disse spørgsmål. Because we probably have 50 people asking the same question. For vi vil nok have 50 mennesker, som spørger om det samme. Sister Tess is hoping to address some of these issues whilst we're here. Søster Tess ønsker at gå igennem nogle af disse And we're hoping that temaer, you just når bear hun er with her. us. Og jeg beder med at være tålmodig med os. We're aware of the concerns that people have, Vi kender godt til de bekymringer, som folk har. and we're also aware that people are not understanding what's going on in this movement. Og vi er også bekendte med, at folk ikke forstår, hvad der foregår i denne bevægelse. Because they're happening so fast, Fordi at det hele sker så hurtigt. people have not been paying careful attention to what's happened over the last 12 months. Og folk har været opmærksomme nok med hensyn til det, der er sket de sidste 12 måneder. So this is a time of great change for us. Så det der er en tid med store forandringer for os. And for those of us who see this as something positive, Og for os, som ser det som noget positivt, there are many people who don't. er der mange mennesker, der ikke ser det som noget positivt. And for those of us who are nervous, who think we're heading in the wrong direction, For dem er som er nervøse og bange for, at vi går i den forkerte retning. I'm speaking to you Jeg taler til dig, to take a pause and be careful on what steps you make. at du skal tage en pause og være forsigtig med, hvilket skridt du tager. Which is the same statement that you've made to us. You've said the same thing to us. Hvilket du også har sagt til os, That we need to be careful in the steps that we're taking. at vi skal være forsigtige i de skridt, vi tager. So it's the issue of equality Så det emne, som handler om, is one of the things lighed, that we want to address at this camp meeting, er en af de ting, som vi gerne vil adressere i dette lejrmøde. because it will already be the last opportunity for us to come together as a movement to address these issues. For det vil være det sidste øjeblik, hvor vi som en bevægelse kan komme sammen for at snakke om disse
om disse emner before November the 9th. før november den 9. Take the opportunity Tag den mulighed to speak to the leaders that are here. med at tage den mulighed at tale med de ledere, som er her. I know you have doctrinal concerns. Jeg ved, at de har doktrinske bekymringer. Probably going to be your last opportunity to have face-to-face discussions on these issues. Det kan være, at det er sidste mulighed for at have ansigt-til-ansigt diskussioner om disse problemer. If you miss your opportunity now, Hvis du misser din mulighed nu, you'll have to work them out by yourself later on. så bliver du nødt til at finde ud af det selv senere. A word of caution. Et ord, som There er are people who bevaring. think that we don't Eller, know what we're doing, der er folk, som tror, vi ikke ved, hvad vi laver. or that we're no longer being led by God. At vi ikke længere er ledt af Gud. Der er advarsel om det. Det er If en you hold advarsel that til jer. position, En advarsel til jer, som holder den position my er. counsel to you would be Mit råd til jer vil være, to tread carefully, at I skal træde forsigtigt. because this is not the first time that the movement has done this. For det er ikke første gang, at No, bevægelsen har... this is not the first time that individuals in the movement have done this. Det er ikke første gang, individuelle personer i denne bevægelse har gjort det. 7 years ago, 7 år siden, the dynamics that we're confronted with today happened then. og de dynamikker, vi står med i dag, havde vi også dengang. Different issue, Andre problemer, different dispensation, andre dispensationer, different people, anderledes mennesker, different dynamics. andre mennesker, andre dynamikker. But the issues were the same. Men selve problemet var det samme. Whether or not Hvor end eller ej, the truth that we're being presented then and now at sandheden, som blev præsenteret dengang og nu, are being directed by God or not. er vejledt af Gud eller ej. And 7 years ago, For 7 år siden, those people who fought against the truth de mennesker, som kæmpede imod sandheden, they could make an excuse. de kunne lave en undskyldning. Not a good one, Ikke en god en, but they did have an excuse. men de havde en undskyldning. That they didn't have the ability to trace through our own line, to trace through our history. At de ikke var i stand til at gå igennem vores linje af historie. Today, I dag, not one single person here has that excuse. er der ikke en eneste person her, som kan have den undskyldning. These truths have been carefully laid out Disse sandheder er blevet forsigtigt udlagt over the last 12 months. over de sidste 12 måneder. And if you've not been keeping pace, Og hvis du ikke if you've not understood what's happened, hvis du ikke har holdt opdateret og ikke har forstået, hvad der sker, now is your opportunity to get up to speed. så er det din mulighed nu at følge med og forstå. But I want to caution you Men jeg vil advare dig, to not take the knee-jerk reaction like a reflex. ikke at tage en refleksreaktion And say this must be wrong, this must be error. og sige, at det her, det må bare være forkert, det må bare være løgn. And the reason you'd come to that conclusion Og grunden til, at du vil komme til den konklusion, is because you have not been paying attention to what's going on in the movement in the last 12 months. er fordi du ikke har holdt dig opdateret i forhold til, hvad der skete i bevægelsen de sidste 12 måneder. I don't say that to shame anyone or to rebuke them. Jeg siger ikke, det er for at bringe skam over nogen, eller, But what I do say men det jeg siger er, is if you fall into that category, and many people do, at hvis du falder ind i den kategori, hvilket mange gør, is to take the opportunity this week er at tage denne mulighed denne uge, to not come with preconceived ideas, ikke at komme med forudindtaget holdninger, that we are wrong in what we're doing. i at vi er
Vi tager fejl i det, vi You lever. owe it to yourself. Du skylder dig You selv owe it to yourself to at least listen to the arguments at lytte til argumenterne, before you make a decision of what you think is right and wrong. før du tager et valg i forhold til, hvad der er rigtigt og forkert. At the end, Til slut, if you still disagree, i slutningen, hvis du stadig er uenig, at least it will be an informed decision. så er det i It det will be mindste an informed decision. så er det et informeret valg, som du tager. And that's what we want. Og det er det, vi gerne vil have. We want people to either stay in the movement or leave At folk det vil have, at folk bliver i bevægelsen eller forlader den, based upon an intellectual assent to the truth. baseret på en intellektuel forståelse af sandheden, And not assume og ikke that what we're doing now is error. bare sige, at det vi laver, det One er of the fejl, things that løgn. has surfaced once again En af de ting, som er kommet til overfladen endnu en gang, is this cliche phrase that we have. er denne klichéfrase, som vi har. A thus saith the Lord, Et så siger Herren, or a plain reading of God's word. eller en ren læsning af Guds ord. It's this type of sentiment that's now being used Det er en af disse sentimenter, som bliver brugt nu to attack what's being taught today. for at angribe det, som der bliver lært i dag. Ask yourself the same question Spørg dig selv de samme spørgsmål, and put yourself 10 years back. og sæt dig selv 10 år tilbage. If you're accusing us Hvis du beskylder os, of not sticking to a thus saith the Lord, at vi ikke holder os til et så siger Herren, I want to remind you så vil jeg gerne påminde dig om, that that's the very thing that the church accused you of. at det samme som kirken beskyldte dig for. And you didn't complain Og der brokkede du dig ikke over det, because you had confidence in God's leading. fordi du havde So if you have følte dig confidence that sikker God is på leading Guds this movement sikker på Guds vejledning, og hvis du with all er the sikker, changes that are occurring, og hvis du tror på, at Gud han vejleder denne bevægelse med alt det, der sker, primarily the changes at the head of this movement, primært de ændringer, der er i toppen af denne bevægelse, then you would know så vil du vide, that he who began a good work at ham, som begyndte et godt arbejde, will complete it to the end, vil færdiggøre will det bring it til to its enden. end. And we should have confidence in that. Og vi bør have tro på det. And I say all of that without bringing any prophetic models to Okay. this argument. Og jeg siger alle disse ting uden at bruge profetiske modeller til at argumentere for dette. But they will be brought forth this week. Men de vil blive taget frem denne uge. Even this morning study, Selv dette morgenstudie, when you see how we now are approaching key verses in the scriptures, når du ser, at vi går i møde vigtige vers, verses that identify who and what this movement is. vers som identificerer, hvem og hvad denne bevægelse er, I want us to see så vil jeg gerne have, at vi ser, that we should have confidence at vi burde have, that God is leading this movement. sikkerhed i, at Gud han This vejleder message denne is not a bevægelse. buffet. Denne bevægelse er ikke en buffet. You cannot pick and choose what you like. Du kan ikke bare tage og lade være med at tage det, som du ikke kan lide. It's illogical. Det er ikke logisk. Not only is it illogical, it's wrong. Det er ikke logisk, det er forkert. And we have never done that in this movement. Og det har vi aldrig nogensinde gjort før i denne So bevægelse. if you like one piece of study, Så hvis du kan lide en form for studie, ask yourself spørg dig selv, why you don't like another piece of this study. hvorfor kan du ikke så lide en anden del af studiet? The Midnight Cry message Midnatsråbs budskabet is a multifaceted
integrated message. En et multibudskab. Yesterday, I går Sister Tess spoke about the combining of the messages. talte søster Tess om kombinationen af budskaberne. I just want Kombineringen. us to see Jeg vil bare gerne have, at vi ser, we're not just dealing with a one-dimensional story today. at vi ikke kun taler om en-dimensionel historie i dag. And what is troubling people Og det, som folk har problemer med, is that we're dealing with multiple issues which seem unrelated, er, at vi arbejder med multi-ting, som, and because we're so familiar with dealing in just one dimension, og fordi vi er så vant til at kunne arbejde på en dimension, now that we're Når der er required to look at things in a dimensionelt. multidimensional fashion, så nu er vi blevet bedt om, eller vi er nødt til at kigge på ting på en multidimensionel måde. you need to have confidence in the methodology that we're using. Du bliver nødt til at have tro på den metodik, som vi bruger, Because it's the methodology for det er metodikken, that is the glue that sticks all of these ideas and thoughts together. af lim, som holder alle It's the disse glue. tanker og idéer sammen. These are not independent, unrelated thoughts. Det er ikke selvstændige tanker, som vi bare har. If you cannot make the connection Hvis du ikke kan lave forbindelsen between Russia mellem, being at war with the United States mellem Rusland, være i krig med USA, and a woman wearing trousers, og en kvinde, som har bukser på, if you can't make that connection, hvis du ikke kan se den forbindelse, eller lave den forbindelse, then instead of making a judgment, så i stedet for at lave en listen, bedømmelse over det, så ask lyt, questions spørg om spørgsmål, about what the connection is. så spørg om, hvad forbindelsen er. Do not assume that they're not connected Lad være med at gå ud fra, at de ikke er forbundet, and that you can accept things that you're familiar with, og at du kan acceptere ting, som du er vel eller bekendt med, wars and rumors of wars, rygter om krig, and you're willing to accept that, og du er villig til at acceptere det. and in the same breath Og i den samme bredde reject the subject of women wearing trousers. sige nej til de problemer eller de ting, Because som you omhandler cannot see the kvinder, som har connection. bukser på, bare fordi at du ikke kan se forbindelsen. This movement has been built upon a willingness to discuss and study together. Denne bevægelse er bygget på, at folk har lyst til at diskutere med hinanden We've og studere. taught Vi har lært, that the everlasting gospel at det evige evangelie is a three-step prophetic testing message er en tredelt profetisk test, that creates two groups and then separates them. som kræver 2 grupper og deler dem bagefter. Do you honestly believe Tror du ærligt på, that God, at the very end of our history, at Gud ved selve enden af vores when we historie, approach the close of probation, nu hvor vi tilnærmer os endens tid, is going to allow such gross error to enter into this movement at the highest ranks han lader så forfærdelig en løgn gå ind i vores bevægelse? Philosophically, that just does not make sense. Filosofisk så giver det ikke engang mening. Ideologically, when we think about it, it doesn't make sense. Ideologisk, mener jeg, giver det ikke mening. So the question arises, Så spørgsmålet, det kommer not op, whether or not women can wear trousers. ikke om hvorend kvinder de kan have lov til at gå i bukser. That's not what the issue is. Det er ikke problemet. That symbol Det symbol is connected to the subject of equality, of course. er i forbindelse med temaet But the lighed. fact that these things are even being openly discussed, Men det faktum, at disse ting bliver åbenligt diskuteret, the changes that are being implemented, at forandringerne de bliver taget til sig,
planteret. For those of you who think this is apostasy, For dem af jer, som tror, at dette er then frafald, what you're actually doing så det du faktisk gør, is questioning God's leading. er, at du sætter spørgsmålstegn ved Guds vejledning. And not only his leading in a general way, but in a very specific way. Og ikke kun hans vejledning på en generel måde, men på en specifik måde. Has the change in leadership that's occurred Har det ændringen i been lederskabet, directed by God, or was it a mistake? har det været vejledt af Gud, eller det har været en fejl? Perhaps you haven't realized, Måske har du ikke indset, but that is what's at the back of this issue. at det er det, som Do we problemet have handler om. confidence Har vi tro in the på organization and the structure of this movement, organisationen og strukturen af denne bevægelse, and how God is appointing leaders og in this movement? hvordan Gud udvælger ledere i denne bevægelse? It's that issue Det er det problem, that we want to discuss this week as well. som vi gerne vil diskutere igennem ugen også. Our concept of what leadership looks like. Vores koncept af, hvordan lederskab ser ud. What model do we hold? Hvilken model har vi? And what is our vision of that model based upon? Og hvad er vores vision af den model baseret på? And what I want to encourage us to do, Og det jeg vil opfordre os til at some have gøre, embraced it and some haven't, så nogen har taget imod det, andre har ikke. how do we decide whether we're right or whether we're wrong? Hvordan vælger vi, om vi tager fejl eller ej? Is it because you like Elder Jeff, Er det fordi, at du godt kan lide ældre Jeff? or you prefer me, Eller at du godt kan lide mig? or the other way round? Eller det er omvendt? You don't like me and you like him? At du ikke kan lide mig, men du kan lide ham? All these questions need to be addressed in your own thinking. Alle disse spørgsmål bliver nødt til at blive adresseret i din egen tankegang. Why he introduced this message Hvorfor han introducerede dette budskab through a sister, a woman, gennem en søster, gennem en kvinde, who came from nowhere, som kom fra ingen steder, fra ingenting, who wasn't brought up in the glorious land. som ikke voksede op Everything that i we det herlige land. cherished and held on to is now being challenged. Alle de ting, som vi holder af, bliver nu modspillet. Every single one of us knows En hver af os ved, that God sets up kings and he brings them down. at Gud han rejser konger og lader dem That he falde has igen. sovereign control of what's going on in this world. At han har enevældig kontrol i forhold til, hvad der The sker i problem verden. is- Problemet er, People are beginning to have doubts that he's doing that in this movement. at folk de begynder at tvivle på, om han gør dette i denne That bevægelse, he's hvilket er lost control problemet. of who to set up and who to bring down. At han har mistet kontrollen over, hvem han skal rejse og hvem han skal lade falde. So as we begin this week, Så vi begynder denne uge. I guess this is my admonition to you. Caution. Så er det der Counsel. mit råd til jer, når vi begynder nu, så er That mit råd as til the jer, subject of leadership develops, at nu hvor dette emne om lederskab, det udvikler that sig, you are required, at du er on pain of death, nødt til i forhold til smerte af døden. the consequences would be death, Konsekvensen vil være død, because it's a life and death issue fordi det handler om død og liv, of your perspective, your ideas, om dit perspektiv og dine idéer, of what's right and wrong with respect to who is and who is not a leader in this movement. hvad du mener, der er rigtigt og forkert, i forhold It's til, a life and death issue det er et livs- og dødsspørgsmål. Problem on how we decide what truth and error is. i forhold til,
I forhold til, hvad vi vælger at være løgn, og hvad der taught this for a vi long vælger at være time. sandhed. Det der har vi lært 9/11, i lang tid. 9. Time of the 11. end, september, endens 25/20, tid, all of those 25-20. doctrines. Alle disse With confidence, doktriner we would say, med selvsikkerhed. if you don't accept the truth, you'll be lost. Med selvsikkerhed, så kan hvis du ikke accepterer But sandheden, now så bliver those du issues are fortabt. coming into our movement. Men nu kommer disse sandheder ind i vores bevægelse. Eller disse ting As ind i we vores come to the bevægelse. closing moments, Og nu kommer vi til de lukkende momenter. we are now being tested. Bliver vi nu testet. And we're being tested on things that has totally taken us by surprise. Og vi bliver testet på ting, som har taget os ved overraskelse. People think the issue Folket tror, at problemet is whether or not women can wear trousers. er, hvor end eller ej kvinder kan gå med bukser. I'm suggesting Jeg foreslår, that is a symbol or a symptom of the real issue. er et symptom eller et symbol på selve problemet. What is your version? What is your understanding of what organization looks like? Hvad er din forståelse af, hvordan organisation ser ud? Is it in agreement with God's vision, with God's version? Er det i overensstemmelse med Guds version? An Adventist would say, of course it is, En adventist vil sige, selvfølgelig er det det. based upon one principle. Baseret på et princip. Thus saith the Lord. Et så siger Herren. And every single one of us should know by now Og enhver af os skulle vide fra nu af, that is an unreliable way of studying. at det er ikke en måde, man kan afhænge af, når man studerer. It's not safe. Det er ikke sikkert. It's not safe to approach the Word of God Det er ikke sikkert at tilgå Guds ord and quote Ellen White when she says, thus saith the Lord. og citere Ellen White, når hun siger, et så siger Herren. If nothing else, Hvis intet andet, we should have been trained in this issue. så burde vi at være trænet i forhold til dette problem. So those of you who Så are dem af using jer, the scriptures or Ellen White som bruger skriften eller Ellen White to resist these truths that are coming out, til at modstå disse sandheder, som kommer frem. and your argument Og dit argument er, is a plain, thus saith the Lord, at rent så siger Herren, I want to put you on warning så vil jeg advare dig, that you're already failing the test. at du fejler allerede testen. I don't know if I can say it clearer than that. Jeg ved ikke, om jeg kan sige det på en mere klar måde end det. You take a literal reading Hvis du tager en bogstavelig læsning of the Bible or spirit of prophecy af Bibelen eller profetiens and hånd, use that as evidence og bruger det som bevis, that our movement is now in rebellion, at vores bevægelse nu er rebelske, you're failing the test. så fejler du testen. And that is separate. Og det er separat. That is separate to whether or not we're even correct or not. Det er separat til, om vi overhovedet er ret eller ej. Even if we were wrong, Selv hvis vi tog fejl, and we're not, hvilket vi ikke er, but even if we were, men selvom vi så var, the arguments that people are bringing er argumenterne, som folk bruger, are bad arguments. er dårlige argumenter. They're self-defeating. De er selvovervindende, besejrende. You kill yourself, you argue against yourself. Du dræber dig selv, du kæmper imod dig selv. If I were to ask people here in this congregation, Hvis jeg skulle spørge folk, som er i denne who agrees with forsamling, November the 9th? hvem er enig med november den 9. If I asked you, are we in the Sunday law history? Hvis jeg spurgte jer, er vi i søndagslovhistorien?
I ask you if you believe in Raphia, Hvis jeg spørger, om du tror på Raffia, that it's the beginning of the binding off. at det er begyndelsen på den tid, hvor man binder If noget you sammen. believe that, Hvis du tror på det, you do not believe in a thus saith the Lord. så tror du ikke på et så siger Herren. Because we have an abundant amount of evidence For vi har så meget that we're bevis not for, able to predict time. at vi ikke kan forudsige tid. When's the last time you went to your neighbor and offered them a great controversy? Hvornår sidste gang du gik hen til din nabo og tilbød dem den Or store strid, distributed other material? eller uddelte andet materiale? Why have you stopped? Hvorfor er du stoppet med det? Who told you to stop? Hvem fortalte dig, at du skulle stoppe? Because it was not the word of God. Fordi det var ikke Guds ord. It was this movement. Det var den her bevægelse. A thus saith the Lord is clear, Et så siger Herren er klart. whether you go to the Bible or the Right. spirit of prophecy. Hvor end du tager Bibelen eller profetiens ånd, We have no commission to stop doing public evangelism. så har vi ingen ønske, har vi ikke sagt, at man skal stoppe If anybody were to offentlig say evangelisme. Hvis nogen vil to get sige, the third angel's message and hang it upon time, at vi tager tredje engels budskab og lader det hænge i forhold til tid, we know what the results of that is. så ved vi, hvad resultatet for det er, That this person is being led by Satan. at denne person bliver ledt af Satan. Ellen White's clear on this. Ellen White er meget klar i forhold til And det. yet every single one of you has accepted these things. Og alligevel har alle af jer accepteret disse ting. So now, Så nu people are deciding to use a different methodology vælger folk at bruge en anden form for metodik, because they don't like the subject that's being addressed. for de kan ikke lide det emne, som der bliver talt om. The subject is not women's trousers. Og emnet handler ikke om kvinders bukser. The subject is about organization. Emnet handler om The government of organisation. God. Guds How does stat. he view things? Hvordan ser han på tingene? What's his vision Hvad er hans vision of what leadership would look like? i forhold til, hvordan lederskab ser ud? That's what we're being confronted with at this moment. Det er det, som vi bliver konfronteret ved i dette øjeblik. When we get into the details, Når vi går i detaljer, it can become complicated. kan det blive kompliceret. People can become confused. Folk kan blive forvirret. So, as we address the subject of equality Så når vi går igennem emnet om lighed, or racism eller racisme, or lies, eller løgne, conspiracy theories, konspirationsteorier, you may be confident that you're not racist, kan du være sikker på, at du ikke er racist. whether you're a man or a woman, you may believe that you're not sexist. Hvor end du er kvinde eller ej, kan du have en idé om, at du er sexist, How would you at du know? ikke er sexist. Hvordan vil du vide? How would I know Hvordan vil jeg vide, if you're sexist or not? hvor end du er sexist eller ej? We've addressed these issues over and over again in our movement. Vi har gået over disse emner igen og igen i denne bevægelse. How does God know Hvordan ved Gud, who his faithful children are? hvem hans trofaste børn er? Who would be allowed in heaven and who would not? Hvem er tilladt at komme i himlen, og hvem er ikke? We're Seventh-day Adventists, Vi er syvendags adventister, and the ultimate conclusion of that question og det ultimative spørgsmål i forhold til det is who will worship on Sabbath and who will not. er, hvem vil ære This Gud has på been sabbaten, og the hvem vil defining ikke. doctrine. Til det er det definerende doktrin. The definite. Når det bestemte doktrin, That God would use to define who are his and who are not. som Gud vil bruge til at definere, hvem der er hans, og hvem der ikke er. And when you think about it, Og når du tænker over det, it really is a strange test. så er det en underlig test. Esoteric?
En The fremmed word test. esoteric. It's an esoteric test. It's not something tangible. Det er en svær test. 2520. 25-20 It's a crazy test when you think about it. er en sindssyg test, når du tænker over det. Someone would lose their salvation over a 4-digit number. Nogen vil miste deres frelse over et Of tal course, på we don't 4 see it tal, that way. men vi ser det ikke på den måde. But what I want us to see, Men det jeg gerne vil have, vi ser, that the test that God has brought to us er, at den test, som Gud han har for os, are not the tests that we may have thought were even good or right. er måske ikke den test, som vi ser som god eller rigtig. So if you think the tests that we're currently confronting are crazy, Så hvis du synes eller tror, at den test, som vi har nu, er forkert eller remember one sindssyg, thing, så husk en ting. and I'm sure I'll be misquoted or misunderstood by this. Og jeg er sikker på, at jeg vil blive citeret på en forkert måde eller misforstået. The issue is how you read. Problemet er, hvordan du læser. When you quote a thus saith the Lord Når du citerer et så, siger Herren, and use that as evidence og bruger det som bevis to fight the testing messages, for at kæmpe imod prøvelsesbudskabet, I'm saying budskabet om you're failing the prøvelse, test. så siger jeg, at du fejler testen, prøvelsen. This is not just about the issue of whether or not a woman can dress the same as a man. Det her handler ikke blot om, hvor en kvinde kan klæde sig som en mand. The issue is about how God views organization and leadership. Problemet står, eller er, i forhold til, hvordan Gud han ser på organisation og lederskab. Surely the Lord your God will do nothing Gud han vil ikke gøre noget som helst, unless he first reveals it through his chosen leaders. før han har vist det gennem sine udvalgte ledere. He chooses the people Han vælger folk to give his testing messages to til at his give, children. til at give hans prøvelser til sit folk, And if til you're sine børn. confident Og hvis du er sikker på, that you're a child of God, at du er en af Guds børn, one thing that you should be certain of, det er en af de ting, som du burde være sikker på, that his children hear his voice. at hans børn hører hans stemme. And if we were to simply do it this way, Og hvis vi på en simpel måde gør det på en simpel måde, on this simple symbol or subject of trousers, på det simple emne i forhold til bukser, half of us see it as God's voice and half of us don't. halvdelen af os ser det som Guds stemme, og halvdelen af os gør det ikke. If you don't see it as God's voice, Og hvis du ikke ser det som Guds stemme, if you don't see it as his leading, hvis du ikke ser det som hans vejledning, then you're saying to your neighbor, they're wrong. så siger du til din nabo, at de er And forkert, they're saying you're wrong. at du tager fejl, og de siger, at du tager The fejl. fact this dynamic has entered into the movement Faktummet om, at denne dynamik er kommet ind i vores bevægelse, is evident. It's now self-evident at det er selvbevisende, that this is a test. at det er en test. And if it's a test, Og hvis det er en test, it has all the characteristics and properties of previous ones. så har den alle karakteristikkerne af foregående prøvelser. This is now a prophetic testing message. Det der er nu en profetisk test, Just this symbol budskab, bare et of symbol trousers. på bukser. Just as the 2520 was a symbol Præcis ligesom et 25-20 var et of something symbol much deeper, much broader. på noget, som var meget dybere, meget større. And whether or not you pass that test, Og hvor end du består den test, based upon your understanding of how you read, baseret på den forståelse, du har af læsning, når du læser, determine whether or not you would pass or fail. bestemmer, hvor end du fejler eller består And testen. so it is now. Og sådan er det også nu. I said earlier, Jeg sagde tidligere, this test denne test has history,
har historie, and it has a future. og det har en fremtid. It's not some isolated issue. Det er ikke et isoleret emne. If you don't see the connection, the storyline, Hvis du ikke ser forbindelsen i den historiske linje, if it's not clear to you, hvis det ikke er klart for dig, before you reject it, før du siger nej then til at det, least take the time så tag dig den tid to apply the methodology as you understand it to this subject and see. at anvende metodikken som på det her emne og se. The reason we're here Grunden til, at vi er her, is so that you don't have to do that by yourself. er så, at du ikke behøver at gøre det for dig selv. På egen hånd. You've got someone here, Du har nogen her, she will hold your hand and she will take you through this methodology, this logic. hun vil tage din hånd og følge dig igennem denne metodik, gennem den her logik. She'll take you through this story Hun vil tage dig igennem den historie, so that you can understand exactly what the real test is. så du kan forstå, hvad den rigtige test er. I want to change from my introductory thoughts Jeg vil gerne skifte fra mine introduktionstanker another issue. til et andet problem. This is all about methodology and our approach to a thus saith the Lord. Det handler alt om vores metodik og vores tilgang i forhold til et så siger Herren, And how we use symbology. og hvordan vi bruger symbolik. We'll start off very simple and we'll progress. Vi starter ud meget simpelt, og så progresserer vi. We have a wide audience here, Vi har et stort publikum, so I don't want to go too fast. så jeg vil ikke gå alt for stærkt. So if I were to ask us, what is a lion? Så hvis jeg nu spurgte os, hvad er en løve In the scriptures, i skriften, we'd say they're literal animals. så vil vi sige, at de er bogstavelige dyr. So we'd use Miller's rules Så vi bruger Millers regler to go to a passage in the Bible. for at gå til en passage i Bibelen. We'd read lion, Vi vil læse ordet and what would you løve, assume first? og hvad vil være din første antagelse? What are you required to assume first? Hvad er nødvendigt for dig? Hvad er du bestemt til at antage først? Lion, Løve there's a question mark, er et spørgsmålstegn, because you're asking yourself the question, what does that mean? fordi du spørger dig selv, hvad betyder det her? So the first thing that you should do Den første ting, som du bør gøre, is assume what? er at antage hvad? You assume that it's literal. Du antager først, at det er bogstaveligt. You do a study, Du laver et studie, and unless you can substantiate that it is literal, og med mindre at du kan bevise, at det er unless you bogstaveligt, can prove without a shadow of a doubt that it is literal, og med mindre at du kan bevise uden det mindste, at det er rigtigt, at det er bogstaveligt, what you then are required to do det du så er bestemt til at gøre, is make it spiritual. er at gøre det åndeligt. Now, none of that is new. Intet af det der er nyt. Not only every Adventist knows that, Ikke blot enhver adventist ved dette, but all Christianity knows that. men alle i kristendommen ved Now, det. they might not see it as a rule. De ser måske ikke dette som en regel. They would say it this way. De vil sige det på denne måde. Revelation chapter 10. Åbenbaringen, kapitel 10. An angel comes down from heaven, En engel kommer ned fra himlen, and he roars like a lion. og han brøler som en, han brøler som They'd en see the løve. word like. Vi They'd see ser, the word like. vi ser ordet ligesom, Roars like, and they would see.
vi They would ser, read. man vil læse ordet, They know it's eller an angel, ligesom, vi ved, at der er en engel, so everyone can work out så alle kan regne ud, it's not literal. at det der er ikke bogstaveligt talt. It's obvious that it's spiritual. Det er åbenlyst, at det er åndeligt. So when you first approach the study of God's word, Så når du først tilnærmer dig Guds ord, studie af Guds ord, whether we realize it or not, hvor end vi indser det eller ej, we're using rules, så bruger vi regler, but we're not conscious of them. men vi er ikke velvidende om dem. A few months ago, Nogle måneder siden, Brother Philip did a series of presentations så lavede bror Philip en serie præsentationer in the United States. i USA. I don't know if everybody has watched them, but they're a good series that he did. Jeg ved ikke, om alle sammen har set dem, men det er en god serie, som han har lavet. Now, I'm not sure if he said it directly in those presentations, but it's connected to them. Jeg ved ikke, om man siger det direkte i disse præsentationer, men det er forbundet til dette. And it's this. Og det er dette. If I were to ask you how good you are at physics, Hvis jeg skulle spørge dig, hvor god er du til fysik? most of us would say not very good, or we've forgotten the equations. De fleste af os vil sige, at vi ikke er så gode til det, eller vi har glemt udregningerne. And what he has done, he has demonstrated in a really nice way Og han har demonstreret det på en rigtig fin måde, that even a baby at selv en baby understands the equations of physics, the equations of motion. forstår udregningen af fysik, af udregningen bag bevægelse. To be able just to walk and to balance, Blot det at kunne gå og balancere. a human being's body is doing mathematical calculations. Bruger vores krop matematiske udregninger for at gøre. And you're not even conscious of it. Og du er ikke engang bevidst om det. If I was walking like this to you, Hvis jeg går på den måde overfor jer, and I don't realize there's a step here, og jeg indtil at der er et skridt her, what will happen? hvad vil det så ske? I'm doing all the calculations Jeg laver alle udregningerne, that my next step is going to be a normal one, at mit næste skridt vil være normalt. and it isn't, Og det er det ikke, because it's going to go down 4 centimeters, fordi den går endnu længere 4 and I'll cm injure ned, myself. og jeg kommer til And all skade. of that Og alt dette is because I'm using the wrong equations of motion. er, fordi jeg bruger den forkerte form af udregning for So bevægelse. I like that example, that model, Jeg kan godt lide det eksempel, denne model. that all of us are doing these calculations At alle os foretager disse udregninger, when we're studying God's word. når vi studerer Guds ord. The difference between us Forskellen mellem os and the others og de andre is that what we want to do is formalize those equations. er, at vi vil gerne formalisere disse udregnelsesmetoder. We want to formalize them, make them formal. Vi vil gerne gøre dem Not formelle, just random. ikke bare på en eller anden We don't call them equations, we Random call them måde. rules. vi kalder dem ikke for udregninger, vi kalder dem for regler. So as we approach this, Så når vi tilnærmer os dette, what at first seems obvious, intuitive, det som virker åbenlyst, intuitivt, Samson takes honey from a dead lion that he's just killed. tager honning fra en død løve, som han lige har dræbt. Was he just fighting with an angel? Kæmpede han bare med en engel? Of course not. Selvfølgelig ikke. Of course he was not. Selvfølgelig gjorde han ikke det. He was dealing with a real lion. Han kæmpede med en rigtig løve. Revelation 10, Åbenbaring 10 it's a spiritual lion. er det en åndelig løve. Those things are obvious. Disse ting er åbenlyse. Even a 4 or 5-year-old can work that out. Selv en 4-5-årig kan regne det ud. Unconsciously, they're using rules. Ubevidst bruger de regler. What distinguishes this movement from other movements
Det, som gør også denne bevægelse forskellig fra andre, is what we want to try to do is formalize those rules. er, at vi gerne vil formalisere disse regler. And the more you can do that, Og desto mere du kan gøre det, the more truth you can accept, the more truth you can see. jo mere sandhed kan du forstå, jo mere sandhed kan du acceptere. Our limitation Vores is not the truth, limitation er ikke sandheden, det er ikke reglen. it's our ability to formalize those rules. Det er den måde, som vi gør, at vi kan formalisere disse When I use the regler. word formalize, Når jeg bruger ordet at formalisere, we could say to understand. så kunne vi sige forstå. You need to understand these rules clearly. Og hvis du forstår disse regler klart, Of course, we selvfølgelig, know on the reform line så er vi alle sammen på en reformlinje that the idea of the formalization of a message is a waymark. med ideen om, at en formalisation er et vejmærke. So you have the time at the end. Så du har endens tid. I'm trying to do this in English, I forgot. Doing it in French. Time at the end, Endens tid, increase of knowledge, følelse af viden, and then the formalization. og så en formalisation af et budskab. We should all be familiar with this, hopefully. Og vi burde alle sammen være bekendte med dette So forhåbentlig. if I were to ask you, Så hvis jeg spurgte dig, you're walking through this history, du går ind i denne historie, what does this mean? hvad betyder det? Conceptually, what does it mean to you? Når du visualiserer, hvad betyder det? John is 30 years old. John er 30 år gammel. The Time Johannes at er the End 30 år magazine gammel. is here. Og tidens endes magasin er So her. why is it called the Time at the End magazine if the Time at the End is here? Hvorfor bliver det kaldt endens tids magasin, når endens tid allerede er her? Why does the magazine come here? Hvorfor kommer magasinet her? John is full of the Holy Spirit at the beginning. Johannes er for What's going on here in his life? Helligånden på det tidspunkt. Hvad sker der i hans liv her? So if I can say it in this simple way, Hvis jeg kan sige det på denne simple måde, on a line like this, på en linje ligesom denne, this waymark, the formalization of the message, så er dette vejmærke om formalisationen af et budskab, is the following. er det følgende. So before I tell you what it is, Så før jeg fortæller jer, hvad det er, I want us to remember så vil jeg gerne have, at vi husker, the everlasting gospel is a 3-step testing message. at det evige evangelie er en trefoldig If it's 3 test. steps, Hvis det er 3 skridt, the hvis first det er step would be trefoldigt, here, så vil den første allerede være her. then you'd go to 2 and 3. Så går du til det andet skridt og det tredje So I want us skridt. to know Så jeg vil gerne have, at vi ved, that the testing message begins at the beginning. at prøvelsesbudskabet, det er der allerede fra So just keep that in the begyndelsen. back of your mind. Så hold det i dine tanker. The everlasting gospel Det evige evangelie is in 3 steps. er i 3 skridt. It's a test. Det er en So test, therefore the test would begin here. og derfor vil testen begynde her. Hopefully we can see that. It's not new. Forhåbentlig kan vi se det, det er ikke noget nyt. So what is this waymark? Så hvad er dette vejmærke? I'm saying that this waymark Jeg siger, at dette vejmærke is the test. er testen. I'm going to put the actual, Jeg vil gerne sætte det or I'm rigtigt, going to det say, faktiske. go into effect. Jeg vil faktisk sige, at det her, det går ind, det bliver So the test that began Effektivt. here så testen, som begynder her, actually goes into effect here. testen, som kommer her, kommer faktisk So in this intervening i time effekt period, her. Så i den tid, you have der er her, breathing space, you have opportunity. så har du mulighed for at ånde, har du muligheder. If you think about it in an academic cycle over the year, Hvis du tænker over det som en akademisk cirkel året rundt, I know not everybody has this cycle, but most of us do. jeg ved godt, at alle os ikke har denne form for cirkel. Eller begin in cyklus, men September, det har vi i begyndelsen af And you have your september, test in June. og du har din test i juni.
The reason why this becomes significant Grunden til, at dette bliver bemærkelsesværdigt, is because we often run through these waymarks er fordi vi ofte går igennem disse vejmærker, and you end up og du ender med with the close of probation, en nødtidsophør with a shut door. med en lukket dør. And we often think of this as being the test Og vi tænker ofte over det der som værende testen, or the conclusion. eller konklusionen. But I want us to see that the test actually begins before. Men jeg vil gerne have, at vi ser, at testen begynder faktisk før. So there's many ways to conceptualize this. Så der er mange måder at konceptualisere dette. Let's just step back. Hvis vi tager et skridt tilbage, We're using rules here så bruger vi regler her. about how to understand what a lion is, Regler til at forstå, hvad en løve er. and we're doing this, I'll say subconsciously, Og vi gør det, jeg vil sige ubevidst, without realizing it. uden at være bevidst om det. Every single one of us En hver af os are experts in the laws of motion. er eksperter i reglerne af bevægelse. But most of us could not quote the equations. Men de fleste af os vil ikke kunne citere eller skrive udregningen. But we can put them into practice without even thinking about it. Men vi kan bruge det uden overhovedet at skulle tænke over And you det. know when you get the answer wrong. Og du ved, når du får det You know when forkerte you've got the svar, answer wrong. You walk, så går du. there's a stone in front of you and you hit the stone. Der er en sten foran dig, og din fod rammer den. You hurt your toes Du because you didn't do the calculation properly and you got the wrong answer. slår dine fødder, fordi du ikke brugte den rigtige udregning. I want us to see that analogy Jeg vil gerne have, at vi ser den analogi. because what we're doing now, For det vi gør nu, what you're required to do, det som du er bestemt til at gøre, is to begin to formalize these rules. er at formalisere disse regler. How do you know this? How Hvordan do you ved know du how to dette? approach things? Hvordan ved du, hvordan du skal tilnærme dig ting? I Tilgå cheated ting. Jeg snød, because I said William Miller says you Fordi begin jeg- with the literal. fordi jeg sagde, at William Miller sagde, at du begynder med det bogstavelige. What we should have done Det vi skulle have gjort, is to go to a verse at vi skulle have taget et vers, and we could discuss the verse. og vi skulle have diskuteret verset. The reason why I jumped straight to Miller, Grunden til, at jeg springer direkte til Miller, because the rule is common sense. er fordi, at reglen er, It's nothing Åbenlys. sophisticated, det er ikke noget så sofistikeret. complicated. Det er noget, alle ved, det er ikke noget kompliceret. We didn't need him to tell us that. Det havde vi ikke brug for, at Miller bør fortælle os. Everyone could work it out. Alle kan selv finde ud af det. The way we might explain it today, we'd say, check the context. Den måde, som vi vil forklare det i dag, det vil være ved at sige, kig på konteksten. The reason why he formalizes the rule Grunden til, at han formaliserer reglen, is not for the simple examples, it's for the complex ones. er ikke for det simple eksempel, men for det komplekse. So what I want us to see Så det, jeg gerne vil have, vi is that the ser, more we can formalize and understand how the rules work, at jo mere vi kan formalisere og forstå, hvordan reglerne virker, not only will we be safer, blot vil vi ikke kun være mere sikre, but we can understand things better. men vi kan forstå ting bedre. A few years ago, Nogle få år siden, we would teach der ville vi lære, based upon Daniel 10, baseret på Daniels bog 10, the Hazon, Mareh, and Marah visions. det har Søvn, det Marie og den Møron vision. And the connection that we'd make Og den forbindelse, som vi ville lave, var, is that Daniel 10 is the binding off. er, at Daniel 10 er den If tid, you're hvor man not binder sure noget what I'm talking sammen. about, it doesn't matter, Hvis du ikke er sikker på, hvad jeg taler om, så er det ligegyldigt. because it's not the details that I want us to see. For det er ikke detaljerne, som jeg gerne vil have, vi ser. But we see in the story
Men vi ser en historie. Daniel has a vision Daniel har en vision of Christ, om Kristus, which we call or the Bible actually says it's the Mare, som Bibelen kalder for Marie, whatever that means. hvad end det nu betyder. But it's a vision. Men det er en vision. And this vision Og det syn, essentially vision, kills Daniel. dræber praktisk talt Daniel. He has no breath in him. Han har Collapses. ingen luft i ham. Han Maybe you kollapser. prefer coma instead of death. Måske foretrækker du at kalde det for koma i stedet for død. And then an angel comes and lifts him up, Og så kommer der en engel og løfter ham op, which I would call a resurrection. hvilket jeg vil kalde for genopståelsen. Hence the analogy of death. Hvilket jeg henviser til analogien om So he død. dies and gets resurrected in this time period. Så han dør og bliver genopstået i denne tidsperiode. And it's based upon a vision of Christ. Og det der er baseret på en vision om Kristus. So the problem with that Så problemet med dette is that's not the first time he's had a vision of Christ, er, at det ikke er første gang, han har et syn om Kristus. because he had one in Daniel 8. Fordi han havde det i Daniel 8. So how do we relate to this vision that he's having, this Mare vision? Så hvordan relaterer vi til det her Marie-visionssyn, som han har? When we come to the binding off, Når vi kommer til selve den tid, hvor man binder which we noget sammen, taught was from Raphia to Panium, hvilket vi har lært af Farafium til Panium. and people had many different opinions or ideas of what that meant, what it looked like. Og mange folk havde mange forskellige idéer i forhold til, hvordan det så ud. So Meaning often I forhold people til don't think about things unless they're asked the question. Og folk tænker ikke rigtigt. Ofte tænker folk ikke over tingene, før de bliver spurgt om det. So I'll ask the question now, Så jeg vil spørge spørgsmålet nu. Stille then spørgsmålet. we'll close and we'll pick up in our next presentation. Og så vil vi lukke, og så går vi videre i vores næste præsentation. Daniel has a vision har et syn. through some symbology. Gennem nogle We can symbolikker, determine that this is the binding off. så kan vi bestemme, at det er den tid, hvor man binder noget sammen. We make it Raphia to Panium. Vi gør det fra Raphia til Panium. He has the Mare vision, Han har et Marie vision which is syn, connected to the Marah vision. som er forbundet til And Marie if I can say it visionen. this simply, Så hvis jeg kan sige det på så simpel en måde, the difference between the two, så er forskellen mellem de to. Marah, Marie I see Jonathan. ser jeg I see Jonathan. his body, Jeg ser hans krop, his appearance. hans udseende. Marah. Marie. Looking at him does something to me. At kigge på ham gør et eller andet ved mig. I have an experience. Jeg har en oplevelse. Mare. Marie. Marah is him, Mare is me. Marie er ham, og Marie er mig. A cause and effect relationship. Noget, der sker, og det, der bliver udskilt I af see det the effekten. Marah, Jeg ser Marie, and I have a Mare. og jeg ser en Marie, og jeg har en Marie. I see his appearance, and I have an experience. Jeg ser hans udseende, og jeg har en oplevelse. Experience being Oplevelsen, som er death and resurrection. død og So the genopståelse. question is, Så spørgsmålet er, what caused that in me? hvad gjorde, at det skete i mig? What caused me to have a Mare? Hvad skyldes, at jeg fik en Marie? I'll call it a Mare experience. Jeg vil kalde det en Marie-oplevelse. Daniel would call it the vision. Daniel vil kalde det visionen. I'm saying it's looking at this person. Jeg siger, det er at kigge på denne person. So what I want you to do in the break, Så det, jeg gerne vil have, I gør i pausen, take a few minutes to think about tag nogle få minutter til at tænke over det. what is actually happening Hvad er det, der faktisk sker to Daniel, for Daniel? and what's going to happen to you Og hvad vil der ske for dig in the binding off. i den tid, hvor tingene This bliver is not bundet an sammen? exercise Det er ikke in en
This is not an exercise to say that the binding off is raphia tapanium. It's not that. Det er ikke en måde at sige på, at This is not an exercise to work out if the binding off is raphia tapanium. det er ikke en øvelse for at sige, at den tid, hvor man binder noget sammen, er fra raphia til panium. It's an exercise Det er en øvelse for you to think about what the Marah and the Mareh vision are. for at du kan tænke over, hvad Marah-visionen er og Mareh-visionen er. What do you think it looks like? Hvordan tror du, den ser ud? Let's pray. Lad os bede. Heavenly Father, Himmelske Fader, we thank you for your goodness. vi takker dig for din godhed, As we begin this week, hvor vi begynder denne uge, already in presentation number 2. allerede i anden præsentation. We're already here in presentation number 2. Vi er allerede i gang med vores anden præsentation. We want to ask that you would guide and direct us, Vi vil gerne spørge om, at du vil guide og vejlede os, that we would hear your voice speaking to us. at vi må høre din stemme tale til os. Help us to remember we came here to have our questions answered. Hjælp os til at huske, at vi kommer her for at få vores spørgsmål besvaret. May each of us remember that, Må enhver af os huske dette, and not come to premature conclusions. og ikke komme til for tidlige konklusioner. I ask that you would guide us and bless us, Jeg beder, at du må vejlede os og velsigne os, and that we would remember og vi må huske, that we've expended a lot of energy and effort in coming here. at vi har brugt meget tid og energi på at komme her, And the blessing that we know that you want to give to us here, og den velsignelse, vi ved, at du gerne vil give os her, that individually we will not lose this. at vi individuelt ikke vil miste dette. I pray in Jesus' name. Jeg beder i dette i Jesu navn. Amen. Amen.